Yan, harvest time na po tayo. Yan siya. Yan. 12 hours. Laki. Yan, another one. Here is the other one. Napakalaki. Twist. Blue light tayo guys. Naka blue light. Kasi Okay. 6 p.m. na. Nila. Yuhuu. Okay. Yan. Wow. Yan. Okay. Oyster na oyster. 12 hours lang yan. And this one. Yeah. Okay na ba to? Okay na yan. Yan. Twist lang ng konti. Yan siya. Maabot na yata ng 1 kilo yan ah. Wala pa. Wala pa. Okay, ito pa. And finally, Yan siya. Malalaki guys. ay, yan. Okay. Ito pa. Okay, alright. Bukas na yan. Bukas. Bukas na mga yan. Okay, ito yung na-harvest natin ngayon. Yan siya, oh. Yan. Pangalawang day na ganito yung harvest. Pero dumadami na. Oh. Dumadami na, oh. Ito, pang 12 hours. Yan. Okay. Yan siya. Okay, oh. Yan. Naka-blue light kasi tayo, guys. How about this one? Yan. Okay, ano. Okay, ito, pang bukas. Madami, oh. Arangkada na, oh. Yan, oh. Yan. Okay, ito yung ko natin. Yan. Yummy.